Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you? I hope you are doing great. And welcome back to English class with Miss TISA. Before we start, don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. And I really hope you can enjoy learning English through this channel. Alright, today we are going to learn about recount text. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang recount text. Recount text is a text which retells events or experiences in the past. Recount text adalah teks yang menceritakan tentang peristiwa atau pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa lampau. Ingat, di masa lampau. Okay? There are three types of recount text. First, personal recount. The second, factual recount, and the third, imaginative recount. Ada 3 tipe recount text. Yang pertama adalah recount personal atau pribadi, recount factual atau fakta, dan recount imaginative atau hayalan. Personal recount telling about the writer's personal experiences. Personal recount menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. For example, my holiday. Contohnya, liburan saya. Factual recount recording an incident. Oke, factual recount mencatat kejadian-kejadian yang terjadi. For example, science experiment or police report. Oke, contohnya percobaan ilmiah atau laporan polisi. Jadi yang dicatat adalah kejadian-kejadian yang telah berlangsung. Next, imaginative recount, writing an imaginary role and story. Imaginative recount, menulis tentang peran atau cerita imajinatif atau hayalan atau tidak nyata. For example, my life as a princess. I'm not a princess. Oke, contohnya cerita ini. Kehidupan saya sebagai seorang putri. Saya bukan putri, saya orang biasa, tapi saya menulis cerita khayalan, imaginative recount tentang kehidupan saya sebagai seorang putri. Get it? Next, and today we are going to learn about personal recount. Dan hari ini yang kita pelajari adalah recount personal atau pribadi. Okay, for example, happy moment, sad moment, bad experience, scary experience, biography, and autobiography. Okay, cerita yang bisa kita tulis sebagai personal recount, contohnya seperti saat-saat bahagia, saat-saat sedih, pengalaman buruk, pengalaman mengerikan, atau biography dan autobiography. Okay, I'm going to explain a bit about biography. Biographies, story of person life written by someone else. Biography ini adalah cerita tentang kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biasanya cerita ini tentang tokoh-tokoh terkenal. For example, Justin Bieber biography. Berarti biografi si Justin Bieber. Ditulis oleh orang lain. Menurut pandangan orang lain. Get it? And autobiography, okay, the writer retells her or his life up to the present. Kalau untuk autobiography, yang menulis adalah si penulis sendiri. Menceritakan tentang kehidupan dia. Mulai dari kecil mungkin sampai sekarang. Okay? Alright, next. We are going to learn about generic structure of recount text. Okay, the generic structure of recount text, there are orientation, events, and reorientation. Oke, untuk struktur teks recount, yang pertama ada orientation, events, dan reorientation. Orientation, introducing the participant, place, and time. Orientation itu memperkenalkan tentang tokoh-tokohnya, lalu tempat, dan juga waktu. Dan events, describing series of
event that happened in the past. Oke, menjelaskan tentang runtutan peristiwa yang terjadi di masa lampau. For example, pertama saya bla bla bla, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, next. Reorientation, stating personal comment of the writer to the story. Reorientation ini menyatakan tentang komentar pribadi si penulis terhadap cerita ini. Okay, let's see now. Okay, I have a recount text here, a vacation on the beach. Can you guess what kind of recount text is it? All right, before we guess kinds of recount text, I'm going to read this text. A vacation on a beach. Last week, my friends and I went to the beach after school. We used public transportation. We reached the beach at 4 p.m. The beach was beautiful and clean. At the beach, it was fun. We played football on the coastline. After that, we built a castle from the sand. In the night, we made bonfire together. We roasted fishes and squids. Then we ate them. At midnight, it was time to share our scary stories. One by one, we told our stories. In the morning, we went home. It was a wonderful moment I never forgot. Oke, cerita ini tentang liburan ke pantai. Minggu lalu teman saya dan saya pergi ke pantai sepulang sekolah. Kita menggunakan transportasi publik. Kita tiba di pantai pada pukul 4 sore. Pantai sangat indah dan bersih. Di pantai sangat menyenangkan. Kami bermain football di garis pantai. Setelah itu, kami membuat istana dari pasir. Di malam hari, kami membuat api unggun bersama. Kami memanggang ikan dan cumi-cumi, lalu kami memakannya. Di tengah malam, waktunya kami membagi cerita seram. Satu demi satu kami menceritakan cerita kami. Di pagi hari kami pulang. Pengalaman liburan di pantai merupakan pengalaman yang sangat indah yang tidak pernah saya lupakan. Okay. Now, can you guess what type of a recount text is it? Yes, it is personal recount. Ini recount personal ya. Oke, menceritakan tentang apa ya? A happy moment, sad moment, a bad experience, or a scary experience. Yes, it tells about, the text retells about happy moments of the writers. Teks ini menceritakan tentang saat-saat yang menyenangkan yang terjadi pada si penulis. Oke, berdasarkan si penulis. Alright, now we are going to find the generic structure of this text. Okay, can you tell me the generic structure of the text? Alright, yes. A Vacation on a Beach is the title. Ini judulnya ya, Vacation on a Beach. And then, last week my friends and I went to the beach after school, blah blah blah, is the orientation. Karena di sini ada tokohnya, my friends and I, atau selanjutnya disebut we, lalu ada waktunya at 4 p.m. dan juga ada tempatnya. Oke, waktunya ada last week dan 4 p.m. dan juga ada tempatnya. Tempatnya on the beach. Okay, and then the events. At the beach, it was fun. We played football on the coastline, blah blah blah. Okay, runtutan peristiwanya juga diceritakan. We played football on the coastline. After that, we built a castle, blah blah blah. Okay, next, reorientation. In the morning, we went home, blah blah blah. And then, reorientation adalah menceritakan pandangan atau komentar si penulis. So, di sini, di teks ini adalah it was a wonderful moment I never forgot. Get it? Alright, so the generic structure of this text is there is a title, orientation, events, and reorientation.
Alright, we go to the language features atau unsur kebahasaan. Okay, recount text using past tense. Okay, focus on specific participant. For example, I, the writer, we, the writer, and family. Using conjunction and, but, so. Time connector. After that, then, before. Using adverb of time. Yesterday, last week. Adverb of place. In Bali, at grandma's house. Using action verbs. When, visited, and played. Okay. Unsur kebahasaan teks recount adalah menggunakan past tense, bentuk kalimat lampau. Ingat ya, lampau yang sudah terjadi. Okay. Focus on specific participant. Okay, fokus terhadap tokoh yang spesifik. Contohnya, I itu berarti si penulis. Atau we berarti si penulis dan keluarganya. Si penulis dan temannya. Okay. Using conjunction, menggunakan kata hubung, contohnya and, but, dan so. Using time connector, contohnya menggunakan penghubung waktu, for example, after that, then, before. Using adverb of time, menggunakan kata keterangan waktu, contohnya kemarin, minggu lalu, dan sebagainya. Lalu menggunakan kata keterangan tempat, for example, in Bali, at grandma's house, dan sebagainya. Dan menggunakan action verb. Action verb adalah kata kerja yang melakukan tindakan. Oke. Contohnya went, pergi, visited, mengunjungi, dan played, bermain. Oke. Now we are going to find the language features from this text. Language feature dari teks ini adalah using past tense. Ingat, using past tense. Recount text selalu menggunakan bentuk kalimat lampau. Di sini saya I've put in the red color. My friends and I went to the beach. We played football on the coastline. It was wonderful moment. Ini semuanya bentuk kalimat lampau. Bisa dilihat dari kata kerjanya went, played, and was. Okay, next. Using specific participant. Specific participant di sini adalah my friends and I. Atau selanjutnya disebut we. We. Okay, berarti si penulis dan teman-temannya. Next, using conjunction and time connector. Conjunction, okay, kata hubung. Contohnya di sini ada kata but dan ada and. Dan time connector di sini ada after that and then. Next, using adverb of time and place. Adverb of time-nya, kata keterangan waktunya ada last week, ada at midnight, and in the morning. And using adverb of place, kata keterangan tempatnya, contohnya yang ada di sini, at the beach and on the coastline. Alright, using action verb, kata kerja yang melakukan tindakan. Di sini ada went, used, reached, played, built, made, roasted, ate, told, and when. Remember, action verbnya karena ini recount text, maka action verbnya dalam bentuk past. Okay? Kata kerjanya dalam bentuk kata kerja lampau. Remember our previous lesson about simple present tense? Yes. Remember went? When itu irregular atau regular verbs? Yes, it is irregular verbs. Kata kerja bentuk tidak beraturan. And used? Yes, it is regular verbs. Kata kerja beraturan yang hanya ditambahkan ed untuk bentuk lampaunya. Get it? Alright guys, what have you learned today? Let's sum up. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Mari kita simpulkan ya. Alright, today you've learned about definition and social function of recount text, types of recount text. There are personal recount, imaginary recount, dan juga recount lainnya. And then generic structure, struktur teks, dan juga language feature atau unsur kebahasaan from recount text. Okay, after this, I want you to go to the Google Classroom
Okay, there I've put the link of the worksheet. Okay, setelah ini kalian ke Google Classroom. Di sana saya sudah memberikan link untuk mengerjakan worksheet related to our lesson today. Thank you so much, guys. I hope you enjoy this